Yo, abaraka bake wall boss, abaraka bake sound, abaraka bake nkaramo maja amayidu. So, badin Gambian kolo, Sadio Baro la audio me ka fono mfanan blo fotala mala bi. Men kitala arjuma lon audio ti, kumala sutiyandi kama ako UDP sunkutu ndingula ni wolel benta, ba fa Sadio Baro mungi ni kunyaaw ki. Koy be wala fo kangama, fo men keba ta woliti, wonata fo tembeta fe, bara tala baki flotte ma way jorango dole jije me anon ka tewol bonde America le aya je wonata ni fonyo ka wokumolo fo atata mo nyol kan woni wol diamta ye dey man kuma fo kotake itata akoman tale benta woli wol mo musol le defan katon joron membe bula ate bul wota men bonde America hani kafo woka wol deyndire Ataman sila ya jamme tilo ata sila di bilen Sadio Baro sila takatambi ya jamme tilo le bilen Sadio Baro sila takatambi ya jamme tilo le akamen be fa be khupalde la be pipi kanedron bari Sadio Baro nte be men fole pour yallo ngi iwo kun noro ni ngokono o da mutu ciri ngo tenko patanse toliri ngo be men fole yakaramuda UDP hana de nano me wuluta bi wo metere time o soto pour que attaque silo kan ite brimoli e attaque talinding ikobe fala UDP le wulta lote koma ile o America jorango le wolung dinni wo e stop talinding akoy etere mu Sadio Baro etere ka diam sta e fema ka ha akoy ka fani ara fo jandu ni tembe falale fo woli le o America jorango tebu fo ko la le jorango soto from America Sadio Baro ite fo audio de lay ko itata police serekunda police ni ngima atata haji de je yela moto pak yatre ye moto pak la moto nyar e funtita na watu menne ko di ngita moto kam me di ngita ma moto funtindi no e nata je ko meye moto pak ite la moto nyar o tata fo nyila andu anin chabo tata ani wo moto chabo tata ite fangole yo fo radio to ko han kabe konnante ani jawya ani nyo bayndo ani sabotage be nyum bankon kanne ile o America jorango le wolum Sadio Baro Sadio Baro UDP kama try pour que ta attaque because it manka fent peto men julo kunduta ya fay dimba kono dimba ya karakino jani fa ngoro ngoro ta nyokono wala important tete so Sadio Baro ite manke moti UDP dena no fango bala time o wesu la men kunna ite mo UDP ko la jele fengolte to look at you and laugh and like because why to look at you and laugh because you are damn ugly more than a chimpanzee you are ugly like Brason Collar ñine atinna ila ñin kumo be mu wuliyalte iko ka barona la timole satisfy ka kangulu la UDP la because Sadio Baro illa bangote ñi yala no Sadio Baro illa bangote ñi yala no ini wo Seku Baro la banti ñaar mo me la banta ko mandile la programme oto me na la diamo fa la mo because Seku Baro man jare ko ba kalo keno mento kabira baya wulu ana ma sanno afa e Gambia kan aba bani wala korda kono fol be borta ya fili korda kono abe jebe woyo la dron amam fere ka kedu lala na fata bi ba dingol bondi la wo kono le adingol te wo korda ketala afo Seku Baro ita korda nyina faye
ñunu kay korda ñini ako adam baro million lulo men dial a fayta tuba kuta korda sanje ana dimule sawnje yo wandi korda sayndi yo mo judi pin ko la kordalti yo seku baro e tawo ke jannate binete noma wodulato i daba ko sofi sobe wulu fu sola Sadio Baro UDP la quality beti ñaato bakele pour wo dindiol kete noma ko ke ibete attaque la ke attaque to what jimala hanyata jimala be hanyila nte bakarte hanyile te sonka nyoyala for 30 minutes ni be tilindi nyola be diamule be diamula ini be fala because you fente te bala you done you finish you lack of energy fente te bala men lafita fan soron na fasio to wala ba fula mbatu ngata Sadio Baro attaque men lafita fan soron na fasio to wala ba fula mbatu ngata nin Sadio Baro e sonka nin Sadio Baro sonka 30 minutes ma alman sonko kunta al bebe diamla Sadio Baro be fala in 25 minutes ani be fala energy tala na kay wo jorol bondi America aye bondi no America nyaadile jorol men sa kafo deyndi Sadio Baro ite o bondi no America nyaadile ya samba Gambia ila wuli ya fela feinta ibe silarinne ibe jote yarinne Sadio Baro ite yo kuma jaw fo UDP ma wo kaytele tinya woman kutinya UDP balde woka UDP barakandi pukele woto UDP kol man time so pour que attaque yemen foko sunku dol belo ma ye buke ye fani ite wulu butu kese ding ye buke hani kuntandasro kanku da bernete mun ko faw man kuntu te nyaatu ite le mujimat a United Democratic Party wolma mo attaque for Sadio di Barros Brason Kola this dirty mouth Sadio stinky mouth Sadio Baro fele ke fan promote bar Gambian kolu adam Sadio Baro ko joron le babula men bonde America men ka kafo dendi ali nyin audio mabo Sadio Baro be njabi la police station ta kari woro sila endu wolu nimanta be abe tilola la police station because atle afa ko joron babul men ka kafo dendi UDP man time so de tela ntolo man time so de tela nim bente damen ye sisi wutolu jani ye nim mo de nyime ye o kulolu men fay ye wala important tete UDP nyakot so moti je men kete attaque o ake gara walle silo kan dinde ol wol foden dinde mesol de yo dinde mesol ni aje wol ka foyel wato wati silo kan ko e nyamata ide yetade ni kuma salolun ke jabi don e ra nyama dayele te nyabe malale you will be frustrated bari sambe baniko suso kone Alpha Karaga be boleto aman kare woro wula si because albe men noma kare woro wula nala ta kala fenti kare woro wula nala ta kala fenti na man ka fenti kote ke baniko suso ko la jiko tinyata Alpha kuru ko karakara jiko tinyata Star FM mota sula la jela kote ke katun Gambia be kam fere de Sadio di Baro Brason Kola da noro kama so sai ba mutala ko ni yete bondi ye ibe fonson nale ibe te bondi la jele be do sambal nang bar ni mam bani ko suso ko nan karaka bondi je wol ate fonson na woto itene Star FMB are going to hell Sadio Baro bar mbela nyin audio ma bola fonge lande selo ko no nyinna ni me la selo ko no la nyin audio la woto siolo doyat bar ni simate be la selo ko no la nyin audio la ya fonye la America jola be mentole itole wulen a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum badin forum molo mane jonkande fala UDP political bureau forum
al konton al tolnal konton la al nal badi malon bakar ka bon ni yoto kama ne jonkande fara dun ko be konton musu kunda ke kunda dindin keba al be konton al tolnal konton la ka boto ka gambia be konton itol ni konton la ka boto ka udp be konton itol ni konton la ka boto ka rawdatul majlisiya konton itol ni konton la dal manyina a rawdatul majlisiya ibe tamo la banko kan ibe tamo la banko kan ila wo tamo banko kan fontate ila video doje ila kacaketa buñani horomo kono ani ño kidimando illa kureta wato men na bayto lata nte ngammira muntuma nte famata bayto moy lantulola bawo ñin hakkili sutugol ko la kurtisin dasar ngolu men kata ñi wahabiya moluti men naate kanto la majlis bundal mu jalam batulal le wol man muslime ya long imang ala long man kila long wol yeñu arabu adol la e ko wolo mu muslime yaate arabu ado wol yeñu wolle ko wolo mu muslime yaate e ko nganna adolu landi ntolla adolu melni muslime yaltar ba on tolla kundal to han kabir be sonin ke yal kono in kamen be ke katana adol to bir muslime ya nata ay jelle falin ko katon kabirin tol be sonin ke yal ngalon ko futu wala nyanta futu wala fanam barakata dinken do kaso to futu wala to andu musole kaso futu wala dinken do ina soto ge wo soto tan tolla adol kono kabirin sonin ke ya wato ngalon ko futu wala nyanta soto la kewni muso tema andu lota wala kan nga lonko ka dingo wulu men manke futuwo kono te dinkuru yalo ma manke mo kende la sulte nga konne kabiro wo wato wotan to la adol kono misil me yayi mo ne fali woto nga be wala mu jalam bato ne dole mi woto jalam bato ne dole mi misil me yayi wodo ne fali to la yato bare misil me yayi fenje male fudi men te dulu no ne jalam bato te ne atara ko wala duro ron tan to la karola han kabirum bi man du misil me yakono woton tol mo kekende balti wala na brin keta misil moti misilime ya sembo warta feŋo beete na mofen do indu ñi majlisi bundal le ya sabo nke kidimandini munela wollon baytolti bini bolu tata ni ku folo tata baraka folo katale andum baraka folo lom baraka kendote rawdatul majlisi aɓe tamola i futata dawde kamera wolli e buña ka tambi i bota damen na andu man banko ban folo bar rawdatul majlisiya al baytol murundinan na kundal to al bini ba karawol murundinan musukoto sallu fenkol to anin kiti mol to al bini bol murundinan
nale binibol murundi nan bi bile biniboɓe daraja la non kununti kato binibo diyata bake andu bi molu malon andu bi dino kanunto siyata gambia bang duniya kono bake nte birimbe bola gambia mina america fonga sanji sey soto jammanta gambia na sanji sey njawlen tata gambia ngatara gambia be nyamen ni salo wadanta sanji tanni lulu kata sanji tan konontoni woro e bele katara hawjiri be saljiyo mutala ka sali wato bayndi jamengol to misirol to yonte dum nadindi ya wato wota kering dindi ya wato fay ka fuko nikiti mo botara fondin ka woni sunte ka faale ni surwa kundade ko lansaro ni fondin ka wala na ka faale wato londo man faham ba londo fahamurin kola na kundal be lotla tembeta tek endu yaje karambalo me ya dimu dum karangoto pray karan wole londo sota hawo dimu men tata karanga e karan londo sota because hawo fa karambalo me ya jeko karambaliya mu ku jaw balte bare karam mu ku kende balte mbadu ngandi dum karangoto ay ta karangola o mu lonnalde majlis kunda be tenne mo findu bi mo ni ke fank mande misil mo la o ka arabu kan wala fu bang fo e feneno alqur'ano kono bang ila dino kuma sudula majliso la dila fo e mulam bang fo e mamalom bang fo e falom bang wala ya kuma su majliso to ite la ejibu ta ni la madina ta ni la jidda ta ni la makata nyon ko me kekeo ngamere wala ite faratindi ite nata ikobe wollel dubenna par rawratul majlise ye dimba kendi de ye dimba kendi anu nyin dimba sai ni jiyo faya ka kai isansolte ni isanso faya ka we tambi isansola oto rawratul majlise wulite labe malala sutan intele yele nyaton ko tombo wole marata gambia dino la wala musu spring islamic council nyaton ko de be haydara ikabula wa wahabiyal men noma wahabiyalo le makama sakunda bay maka kone ko itariyade ibe siringe konol be warale nyakulol be warale ikamusu tam futu ibu katara blackling idi musol bije men be sanji tannane woro ina man kew je nyale ifong fe bun kono because ite wahabiya dingo nyin la maka kono iko ilafita wahabiya la dim musola andu ite la lasilo la naful tiyama wo lasilo la naful tiyasi wo munen dirol ti toliya ibe fero kala yefa kato yenne ne fuare men boko ite ike dim muso nyini ye di musol pake ikotol ka dino le balundi ika sunno le balundi itolbe yaay la musu tal tema ñun lol mo wahabiyalte maka ko ni kurante docteur ko al kokilo tinyata ye molu jo yeta mo fa ya kokilo ta ina kate kokilo wahabiyal lel kaw ka maka ko ite makadingo ila ibala fala be makading ite fangu makading ye ara muso nyini moroko ina nata maka ina dingo soto idi wote kala makadingo to nyi wahabiyal le ya londi je musu kuwole ke din sunkutol be fa i din sunkutol kata fo sanji talule man ke osoto ina man ke oje ke ona ma yure nyala ke o bulo na man ne may balo dawo dala itol be yaala musu tantema min man nyo kala muta
wollel ko kananto la majlis bungol mollel doya ka fo jalam batula le mot ba rawdatul majlis ale nyin kelo men wulindi ten ale kele kende bala wulinde ningan singolo gambe antel be kala capitaine ot intel be kala capitaine ot mbe tambilal nyaato be nyin ko kella gambia kono ka je ko majlis ya e gambia la dino mara andi fon lebe la alifatu mbonna baade gambien kolo ala baraka mina nyaato ni o wona je bi kacata jam fala kana kacala bam kayitande gambian ko la ko bi sibito october karotili mo wonni woro 2019 gambia be a kala muta ko dimasina la october karotili mo wonni woro wula wolo mbaka o meeting kawla UDP meeting mo wallet ni ala ko kabin sanji folo ba kurkur la cool deteta bari bakaw dun bukela ko ke ku detete mo kono katum bakaw keta capital folo ti gambia kono bakaw na rek man saringol la sate oti ni bota nan sangaran ani wasulun man din kono ni ya moy bakaw wasulun kunda wala bota man ni wasulun ne ba wotu mo ni man di man sake o sita abe kundal kumandila aka sangaran ke mo ko kumandila ka wasulun ke mo ko kumande wo kontellol mo wolte wo kontellol mo bakaw bojangol ti sangaran ko lol mo ani wasulun kolo wolle bakaw lo comme nte bakari trawalle serif haydara nka men fale han kabe konte kundanko la karola iman tobi konte kundankolu iman tobi konte kundankolu bi sibito october karotili mu wonni woro 2019 bile ye cosani bondolu ke ila bakaw bagato ñi sangarankolu ani ñi wasulunkolu yela jalankolu be bondi je bi saji kotongo botana fanka so kono a teytana molu ya bendum ana ray brodi usen dabora men kete la kacci kali cali la koton ko malla fala lonna ni saji kotongo funtitana fanka so kono dame kana ka bulo dum cheikh usen dabo bulo cali kacci kali mune be kera woto ani la konta kunda jalam bun kote ngol men be je ni sangaran kol ni ni wasu konta wol nyuno han kabi man tubi saliba so be shaloto kitabo be la janin qur'ano bar ni da bedru mo ko nan kurla jongo bina wule ngol ni nyem fenken da fanya ngol lel be je ni konta kun nan ko lum mo la yin la oto nga yube be men kala so madi maso october karotil mo ne woro wula bakaw sate kono sankaran ko liya ani wasulun ko liya nga yube be men kala ñun mu mande xal nari ma xam mande kala mo te mande kono ñun mu simbe ngol leti ñun mu simbe ngol leti momo ñun soso nun tol tilolan tol trama antra wadde tilola momo ñun soso nun somanda janni salifana julo kale singo e bulo balal ni e soso kabo salifana kata lansaro janni lansaro ba kumala julo kale ni e soso a lansaro fitro to kumala julo mal le bulo balal tol le kay sete ndol trama ol katu ñun musim bongol lete ñun konte ol simbongol lolomo nara maka manden kallo mode woto simbon na doya foka duniya la bang mune yo sabo katon trama kan trawara be barure ala baraka
woto baɗe gambiyankolo so maddi maso october karotiri mu wanni worowula 2019 gambia be kabirin koyna fo katon jinake bijilo albe danku bakaw kontel ye komandiro ke je sangarankol ye komandiro ke je wasulinkol ye komandiro ke je albe danku je dari ma xamani kallal mu ñunuti feng ni ya atara ko inena man ciosano je wara ma inena man kawa ko je alta fundi bakaw soma simbongol la lungolo mo somate soma dimaso october karotili mo woni worowula adam barobe bolnan senegal nga bendung usen daw bolnan tubaw du nga bendung na lefta jomol la alta simbongol la bengoto bakaw ba kangola ba kanku alta ba kanku to soma dimaso october karotili mo woni worowula alnin parti jimal benna je United Democratic Party UDP jimale mo wolla nyatan ko ila secretary general the party leader Sheikh Ousainou Dabo abe tarlaje bi wuraro abe badala Sadio bota fan kaso ko anata ya kontra balo Sadio balo mantra sinande jimale safono ko nyin konta kundankol manga jalantiol wala nekata simbongolti mo buke doya fo duniya e bang kafni ko be doya la trama hanke sitele ndela mo wote oto mbe duwala mol be momo dun dakara o katala mbe duwale bake na national executive yakata bake UDP national executive nyon tan la muyti ñomoyo ni barako alewo dilale yimbe ni national executive members mbebe kontonna men yalon ko be national executive kabrina alpha ba ka commencé ate fullo be duwala e simani jada kende ala marlo ni banko kam mansaya alasa diala Ousainou Dabo be duwala e bake anim men yalon ko yamuta fe be duwale be Amadou Sané Lamine Diba aji Yamdaw Yabo Yamdaw je Yabo mbe duwalal be Mariam Bi Seka na parti deputy party leader mbe konto na bake Lamine Diba Alay S Dabo Ablaye Sugu Singate Abakar El Jamme Almame Fandintal Lamil Keti Jamme mbal be konto na Fatou Thiamou Tomon Seydi Fakeba Koli Karafa Sonko Amadou Sané Kemo Cissé mbe konto na bake inila boss mbal konto na Kemo Cissé yin kokono alla kata ko warta je bake katon ko nyim be kata lo nafulo bundalla yato le londi je odo Kemo Cissé inila boss Amadou Sané mbal konto na Alaji Jiba mbe konto na bake na aji sukay nakay aji sukay naka mbe konto na bake mole mati me alon ko akibada nyawonya abuka pare kuye fa koma Adama Diallo no koy njaay alhamdulillah yedo ko men kalamen enila molu analla chamono sedi ba nyolu kata alla je ndabe to fonola abi nyolu abi bankura nyolu abi to fulolu ngal be tentu ngal jeyi ndal be to fonola bare ngal mbal nimbarala jom folo jabi ndefana boss Souleymane Saho ala kata ko mbe ngalon ne abe banta abe jekono dibide mula abe kata ko ke gam patiwe banta fanan wala jawata beti woto honorable Souleymane Saho mbe konto na bake mbe tendula mbe duwala na tala e Papa Touré fo ala si lajan sonandaye Papa Touré do ko men to molbulu ngalon ko bi abe tembo men to kontantale kaburo kono Papa Touré mbe duwala e lajan alamo ala sonandaye Kemo Bojang na secretary mbe konto na bake Fatou Keja wara
Fatou Keja wara mbe fana kontona afana ben national female winne kono woto mba kontona bake Jembe Cissé mbe fana kontona bake Bine Maron mbe kontona bake Yakumba Jeyte musugana mbe kontona bake Yakumba Jeyte nge konton mba fole ko abaraka yinina alpha yayta alla message o nyin gambenol ya moyle menu be banda fanan e kontanda bake alla ko wala mba fulamol be jang ala baraka bake momodun ta fen kokula nyin kokono alamu ale jo nte kabin programme bo dala man nano forumo kono kadiyamu wato la dito kamma bari mbe audio follow kanne o kammala ko onko bi wato demande mbe mbulu sina jang ni mole duwake nyoye mbe mol betendu la momo ko forumo kono jang forumo diyam la balu ngal betendu ngal be jay ngamen tofo mammen tofo mbe mol be tentula mbe mol be jayla akamunda ko na audio be men la audio no madro ngolle commande tolula ke tentu ke jay bari forumo be mbabe kontonna mbe Muhammad Bayo mbe kontonna bake forumo momo kadi am ni forumo kono mbabe tentula Abdoulaye Cissé kata fo aya mama mba fanana audio noma aja mama be kontona Maymuna Cissé mbal be kontona mbal be jeyla momo be forumo kono abe to fono Mr Danso anim fona broda aji Danso mbal be Danso fulul mbal be tantula mbal jeyla ala baraka bake annal badi malam Karim Touré wassalam ya maro fulan jango min bita bay Sankare kan folo ngalon ne ko aman sila alala aman ala bunya aman sila kila la aman kila bunya alifa kendolu milifanambe alala banko kan aman silela kola aman maluila waliyatin nanding atata nun WhatsApp groupol to bari ay mani mesangota ka domo amankun a jato kono akombatu ngata bula ke mo manka man bonson la nyani dobo bay Sankare si hakilotu nendiro manke musilme kendo daji koti limaniya dunkewo daji koti limaniya late jatoto malo late jatoto iman sila idala mansola anala annabiya mo anin alifa kendolu alala banko kan walatin nandin ibabulala manka mankoto bonsonlula bayi momo ko bayi Sankare man kendeya o mari le fan hakilo ta afatew bala haka ay kuma kanulu milifo barintel ta jabila walla munemu folo ntol ngam dala manso ta le ngabunya nga kila bunya nga alifa kendolu ta nye bunya nga alifa kendolu fanan kem fanna wala tinna nentel ta respond na kuma kanulu ate min fontoluma barin sata nga annasiha kono to diala karola dino ye munefo surtout na annabiya mo ila mo kila ye munefo ete bay Sankare sallallahu alayhi wa sallam akhrajahu al-Bukhari wa Muslim aidan min hadithi Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min akbaril kabair ay yal'ana ar-rajul والدي قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والدي قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه كلا صلى الله عليه وسلم أيا ساتا لا حديثو تقوتك أكو نيمبه جنوبي بالو كونو nendirola karola ko kew felentin fondin kew fele ay dankaro ke ala wulula fulolula kabirin kila sallallahu alayhi wa sallam ay nyin kuma kan fo kuma la kay ko he ete ala la kila afodi wobe ke no la nyaadile ko fondin kew ye dankaro ke awulula fulolula kila kaye e lamoye
fondin kew ka dankaro ke ala wulula fulo la nyaadile comme mbaye min ka bi kabula ke mo bonson la ke benen nin tel fanam pareta nin ayatara ko mansila mansatallala anala kila anin alifa kendolu mansatallala bankoka mbe bayi wulunya folale afato abato katum bayle ya wulula fulolu danka atele keta sababoti ke mo manka man bonson lu bulata bay sankare wulula lula kila sallallahu alaihi wasallama ayola satanu anata haditho to kotake nendirola karola ko muslimo sa kola di nendirola amanke muslime kendo daji koti fa fi hadith akhrajahu al-imam ahmad wa abu ya'la wa at-tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala mal'un man sabba walidai kila sallallahu alaihi wasallama ala hadithu ya sata kotake ako mo fele min dankata mo dankari mo fele mo mi ya lonko aya wulula fuloluta kenen mo ba wulula fulolu nen na nyaadile wala mo yebula wandi alifa la kenen yeka sababoti waliyete wululalu neng amanke ko be lola ye wululalu neng wala mudanka dingoti hanide momi mudanka dingoti wala momi yalon ko abulata wandi alifa la kenen wala fanambulata tela alifa la kenen wala mudanka toti ko min bay sankari minka bi barin toluta bana fanenna ntol ba ya marale hakilola anin dinola karola yin sabula akana bula o ku façon lu kono koteke man satalla man sa fondin sirew nga dumandinta ala dalolu fananto ko muslimo asala wulula li fulolu ta madin manyanna falala wulula li an surtout yeka sababoti moliyela wululalu neng man satalla kabirin akitita ako jonglu kana fem batu ala banko kanamanka ate marali mansolati o kola adama dingulu sila wulula fulolu noma ke batu ala soko mantara yamaro min koto anin noma sataro min fanan koto nyin kuma kango be min tole ولم سورة الإسراء آية موان أنين سبا فكتابولا آية موان نناني منصوب الداللة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وتباي سانكاري سا حكيلوتو أولو لا فلو لبالا فاتاي كبرين أكونو بابا لفا ولوتا تيموتو فيا سوسندي fobi aka million lu milifo aye soto Spain banko kabe Gambia ako atakala kuol keno afayele o wulula fulolu ate manyan naka wolu jo fenna mimbe adama dengulu dasi la woluma nendiro la karola siwa kana wolbe balwo kono bang wala woli mantara balwo kono kuma kanwo mimbe doyata kuma kanoti adama dengo manyan na fulala wululale an surtout ite ka sababoti molka bulela wululale ikenen yalo mu bala fanta yalati man satalla ya marta jongli pour ikana woke ye kola di wala ngamuru nan ngayamaro labango di dukare aliena audio futandi bay sankarema
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأصلي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الحر الميامين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على تنتو على من جرتك تنتو تنتروبن كل من سوى يكونون فكنا بلا بيلون لا من نيمو داني لا أتمر لي منسو بلو أيا جندي فاتي دون كولو في سمانتوما عبد الله دم محمد صلى الله عليه وسلم علم من ستلا إلى نيمو جيدي isi ñoluma ila mususaniŋolu ani ila sahibolu ani miliya wasimfañu walan falluminna ndala mansobe ñim banko korin katila ngali konton muslimiya kontondirola kulu woni famma jiyo kontondirola bari fan arjanna dunkewla kontondirola ñani same CRR group 1 ali badin dunkelemu Uthman Dabo Sudan banko kan Khartoum nsina nimbadi ngule kacca bari min dinomu kono to diyalati amu yamarolati dafa ngulu be fi samantew annabi amol timmarango kilari amolu be nyaton ko fate dunkewlu be fi samantew na telemu Abdullahi dimmati ayya marolo tuwa koma ko muslime dum kewlu si ño ya mari ya marola mi yalon ko atelebe larim man satalla la kitabo kan anin kila la sunno kan oto ya maro nata ka wala di ñani same CRR groupe nyinto mbe groupe jamalato nga kuma moy bi ay niyo kuya abala fa warta asilan wa fana warata dukare man satalla nyada nyin kan nemu alsi audio nyin futandi bay sankare ma aye lammoy bake bay sankare salon ko Gambia be julu killing nin ko Gambia be julu killing wala mum be miran julu killing wul wala karola bay sa hakilotu wandi alifa newo man nafa soto fo nin ayatara ko ay fitno wulu badin wulu dammalu tema andu mosi bori fitno la fitno mu fennati mi yalon ko na fetenta abuka dan dinkira kilinto oto janni fitno be janjan na badi wulu dammalu tema madama o banko nyimbemu miranjul kilinati na katanga yamaro ka ngal shaytanu dafa dammalu tema mbeye balu khaira dunya anil akhirah bay sankare yekuma jawolu milifoy dalan to la qabilo nyinna kuoto to nya ni ko politiko bari politiko man jare ka nyo wulu nya sata ka nyola wulula lu neng ka bo bemba lu to fakana bula bemba nyin din la baw nyin to am manke fenti mi yalon ko muslime ya daji kolom ntolte nenna ntelte wulu nya sata la bari memben tolu kan wala mu ya maroti si hakilotu ntol tanolem ban tollem ban isi hakilotu bake duniya dum baluwa akunna sutiyatale ya harfol muli bondi da ko nen dirola karola katanta la qabilo nyinkan kabo kemo manka manto fokana bula usainula
ibulata belale ya neng bari nga min foyele mu wala mu nyinti kon toluten jole ton nendiro la karola mandin koli ko nim faloye danfu albele kanyanta kila sallallahu alaihi wasallam mbola ya marosi kala ngadila madamo imu muslimo lati e wuluta muslime ya society le kono anun jikita ko kafoko nun muslime ya daji ko le bela njikita kafoko shaytan wala bula nyin kuma kuntan fola kuma tinari fola barke ya marlemu kila sallallahu alaihi wasallam ay munefo فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه النبي مثلنتين أبانكيتا دافع لبفس منتو عبد الله دم محمد صلى الله عليه وسلم إمام البخاري أن إمام مسلم ولن حديثو ننتا كافنتين دي كتفوك حديثو ننا الصحالة يا متى عبد الله ما عمرو دمّا عاصي دمّا على ما من ستلا نيما لن يلبيما يقول الله كيلا صلى الله عليه وسلم أكو أبوتا جنوبي بالي كونو ولا أبا جنوبي بالي كونو كيوي دانكارو كي ولا أي ننديرو كي على ولولا فلولولا كبرين كيلا صلى الله عليه وسلم أي نكما كان وفو صاحبو لكو كيلا أفضي وبكينو لنيادي لي iko fondin kewaya awulula fulolu takenen kila sallallahu alaihi wasallam ko momin folota fondin kew ye wandi alifalu nen walla alifa fulolu musulala kelala wol fananna takamuru kete fama nen wo kola ye bama takanen womole mu moti mi yalon ko ayala wululalu danka andun alawa nendiro nyimbe junubi balle kono shirko kola bay sankare hakilo tu shirko kola ye junubi bale barajan inyanta ka tubi mamurunan mbe yamaro kum fala minna wala mu bay sankare sa hakilo fayi kolbe kolyari wato minna nga baylon ne komin abadi masutun liyalo nyamin kabring amanta Spain banko kam fang ntenga lonne habe nyina lalemu mbe hakilo bulandira 2003 2004 kolbe kolyari wato minna ibulata kemo bonsungo minna amanjare ngawo tofo wale keta sababoti ka musosi ka kaditela bitayale benin dabo kundanko lutema bitayale benin kemo bonsungo lutema modole nyanta bulala wolulake nen bara amanyan nakeleteti numukunda dabo adi muso mimbe futurin birikama hawla kunda lay kotu bojaye amanjare ngo fango tofo o dimmuso ngamira useni yede fasale ka o dimmuso sika kaditela alla kan kila kan hani butudo amenyi ninka wala yo imma wala nyinya jo alla kan kila kan fay kana bula wo bembala ka wonen anu fango jato قالوا دون كلكو ولا تنسوا الفضل بينكم
imanyan naka Usainu Jo wala surtout Usainu Bemba isi hakilo to ala nyasilango ben tolla kuotole amanke famfoti. The more if you are God, the more you have eternal life. I like my value and develop my principle from the elders and madrasa nyani dobo karambantang. By sankare sawolong isi hakilo to bake mandinkoli ye mimfo lemu daba bunnajani abukafo labun koma ibe fitno min kurukuru ka nime fonyo bonsungulu newla ate watila mba fole yoko folo abe kumasile si bangle la alala nyimbanko kan l'akhira wota be siyati ila mo suratul anfal man satalla mun dalije aya muwan anil lulu wattaqu fitna لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب أن ستلا فتنة من تاكاتو منسون القرآن كنو ولا فتنة جماتي أمانك شركوتي جان من ستلا كفتنة من فجان ولا منينتكو adama dingoli ye konkuolu je nyala yo sabatini iman sonka yamaro kala konkuo nyinna feño kola andun ni molu may yamaro ke dindingolu benendiro menna alifali la wo banko kan ni molu may yamaro ke ya dang wallahi nin fitno boyta wo banko nyinkan mo kendolu anin toñin dirlalu anin toñin tunglu wallahi fitno be bela korin katila oto janno kana nin konkuwo tata a fintita kene bato dindingulu kabula wandi alifalu la ani bembalu la ali yamaroke wala ente bula yamarola wala be mbula kan kamba dingo yamare minketa bay sankareti alquran ko la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab altala la kontibo altala la yankankato mansola nyafuro adiminta akoleyata oto janni man satallabe mo kendolu anin toñin dirlalu a bebe kafula ñoma keta ke busa kilula bay sankare ñoliye simfa minta aliyamaro kala ay dang alifa newo ke jamanole buruka komi ngafo ñamin oto alma man satalla ye makoy nga man satalla buña anala kila anim alala alifa kendolu alala banko kan alamanga alifa kem fanna alimangantunna alifalu koma alamanga kulo soto man satallare anala kila anin alifa kendolu alala banko kan alaman na jamano sumayala alaman wulu banko sumayala alaman tankala fitnoma anin fitno la asbabol wala musababoti alma man satalla in tanka anin fitno la arbabolu alma alayin tanke bela nin dantale jan safali ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo, assalamu alaikum. Operation 3 years getna alagi bambo ilo kuma mun tonyalata ntele mun sidia kombo ntele na mandia mun foru moto ngina mun na foste ngina mun na folotide kunun ko argumalu sayentem fila base wado kunun ko argumalu data fita kara soto prikana rider maintenance ko na fita yo ko ngata basele ok mbige rider do atan tarage baro youth lebe safera bala ayaye sai ngo rider gibe nko fita yo ko kaya ko mata mi rider ta honyo ko nyimme asamna wala ta yaje sai onatan dundi kacha hono ko nyoko foy la fitala kaya ko
nta man lafala ko nyom mini atne man lafala kay ko ko nyom feta bantra baro kay ko fanan kay ko because man lafi o gento ya lo mine bento ya na lo mine bento aske non ta kumba ko sutno labul kay ko lafta baro la bar niaje say man lafala ka to alo brika mitu ala foko adiyata me akuyata me kay wolenta bondigi akonye ko kana bogi akonye ya lo na o fo bine kama kay hani akonyo ko kana boge akonyo ko aya wuli UDP ko la kam wala kamol campagne wala amon ko mi ko a wuli gambe di wala kam akonyo UDP ko aya wuli wala kam akonyo tebe parti gimala fo be UDP le ka hanin de mantra UDP akonyo sa tebe parti gimala fanan ka ko de tatanu barole badalo kuma kan wala mbondige sa mantra parti to sa mbelo rembe ko situation o gibeka ya fama ka because they are more settled UDP forum moto ba flating operational na ba flating buka understand so ndebe lot na mbali gibeka okay akonyo ko nangal loba na lota akonyo ko say ni lafta e join baro youth movement akonyo c'est le nombre dina yela adresse dina defana be nombre di lela c'est un call akonyo ni interna office akonyo ko rayda be bulle bananga rayda tambulu akonyo jibata mu ndo tan kay nyen na koto maltam wala afonyo ko ngana samba ka maintenance a 30 tam de so be ka gibela mine be kere say adatna na nomba dinna la nomba felam bulugia ay nomba dinna akonyo ni na no office akonyo be sambala na musundu nya be to registrale akonyo pare be rayda kuto sotlale yena e gena mo youth movement ho nka bari ala ndeme ndesila ñin 3 years jot non ko lu nka wol ni sembe bala wulta ngela ko folo la ni sembe bala wulta ndi sembo sto kabiri jam fo bolon hono ko ndakata basse lan kana nka so mo fo sama sibit lu fo ngin tala basse tenen lu ngam muruna akonyo ko naba ngalo na lota akonyo ko say ko yalo ntel ngam plan nka akonyo ni atre be gon akonyo ko ama be ko do dilele akonyo na boss be ko do dilele akonyo ko be ndel men kuoto akonyo labbe mo nyino la nga mo jama so lumene tel be funtila akonyo ndel fana be funtila le ya na sa ka dal tinya ka molla motol tinya akonyo ko be jola le akonyo tinyaro ke rek ila tinyaro sembo warta nyame be jo sot lola nyama akonyo nganyina plan be motol tinya le ka isanso sanka fankanta ay tan mol bulu nyimbi don dum kono ye molla expensive place o gibe ye isanso bongerro e dimbalal ite la hajula ba la kafo be siar ibajelo ko to be kukili atran ni man tra kukili akonyo ni o ketarek akonyo be silo sotle la akonyo dunia fambe e jalayela ko be menke ka ni silo manta akonyo bayela nyele sembo week o baye sécurité be wulale ye attaque yaage yela kuol dandi sa yen to nga sembo sto to nga kontinent na man sa yala nga ingwe akonyo ngi mal la fi kayrol okay ndela musidio combo right now dem fele basse but mondela ngamuru fita karaso ñu gemun na place oti na bend ñu signa folo la na bendaji bar fita ñu wayata lombakele ko sa ko fita fa ay nomba di fita la muso ñu fo la nomba di fita la fita ñu diamuta yaje so ko fana sta o fana konte ko ntedabe youth barole bara mo joni gefula ko nyamba ko gibela katu amma nibe men kele ka banko le right la ko nye banko be ko liare fem bu ko soto litara loptano fonto boru bu ko soto ya ko nye sa ni rada gibe ni rada ni kili ni ba gibe la bitala for 25000 nka siano la ko nye okay o jalle be fatari banko ko janni baro bo be o dalal nawo ko dota asa samboro la ya sama mole loptano wala man nafa soto nka ko nye okay ko ni ko ngata ko di do mole no ma ko ngata nga ko do moy no ma kay dam man tala je okay ala baraka ngal konton bake mbal la moy la thank you assalamu alaikum Karim Youth Vice President Group ngamol be konton bi dimaso somandala anal badi malem Karim Touré meme no sainteng wala mu jabi kasama be noma Angola be konton na bake Muhammadu Baye wala bonu mbo fana kontonna ay mena audio kinan wala sediliti be kontonna back sedili
Mahamadou Bayo Najal Muso fana bo noma Musu Kunko Jang ngi konton bake membo fana noma Cheikh Mokhtar Diaby anin Adja Mama mbali konton na mbe groupe mol be konton na momo be groupe kono jang mbali be konton na men yalon ko ila audio labantanala ngawle tol commande drone na audio be men noma bari mbe mol be konton na momo be groupe kono kamol nimbara drone kabri nyin programme o banta manano forum to kamol tentu kamol jay ko le yafo nyamen drone momen man pare ka fo hada badum le ko abaraka ita fo no la alaya abaraka hada badum le musababoti alaka fen fen di la jang asababo be kana hada badum le bulo kono woto on konsina bi ngafale ko ala baraka mba fala gambia dimule ala baraka men be sirin gambia mba fala le ala baraka menul be europe mba fala le ala baraka alla ko kafolu alamun ala barako nyin dundi je men be gambia fana alla kafolu alamu alay barako dundi je men be europe alla kafolu alamu alay barako dundi je ale patio men kumandi alamu alay barako dundi o patio to ale nyaton ko men kumandi ala kulu alamu alay barako dundi je ala national executive mumo be executive committee mumo be alamu alay barako dundi je na kambe ngoto ani na nyato tato patio la maralo mbe wala noma alamu alay barako dundi je ngayin gambe mara na marta fanan alamu alay barako dundi je gambe banko sita kulla sabanko ta nyamen banko sitanka la ilaha kuma barako sabula mba fula gambia dimuli men be gambia aliya kata adum men fanal be europe mba fula le ko aliya kata motol men wulinta tan ko kono asiyata moto men wulinta tan ko kono asiyata mba motol nyudu jama babe je molle kata tuwawdu men kan kumandi nan ndekarim fon kundin kumandi e kodol kinan ka kodol dinna ko nga motol lafa moto mulu mbe gambe be dani la nga duwa woliye adum mbe gambe be dani la nga certificate men nga dada nga de nyim molula menul make nga duwa wol fanaliye information o kenyalam anim fanan wol bulobe kudola kono dolu bije nga jele to wawdu e kodo men spain asiyatale dolu fanal bije wol natana na bendundiro nyum kolu inatana na nyalo ko kam baki woto nyim molu be mu do kulalati menga fen samanan jang anen menga ke tuwawudu anen menga ke karawo karala dol bije wol yake kafole kafo men yalon ko judi bi kafol lom ndol mamba kalama bari yake dron patio kano kan imam pare fam mo yalon bari fanal ben na jo yake skiso ke kan ngamen duma no men fahamu pour ka kada sama wuraro inshallah ka certificate ka ayitane mo la ko ale men dina nga appreciate le woto certificate of appreciation letter nyin ka safe kadi wo molula atadino mobela ado bara yadi dola imari dola way menke wala warta bare dol biye wol yaka kulloto mam pare moyalon dol fanal biye wala ke baro siada bake mobuka be lonno wo kammala ko ka be gambe dimul danila momom yekleri letro soto ima soto bare gambe dimul si duwa o be fotala mol bele bulo mol belema gambe dimul yakata yo assalamu alaikum murtanan hanin kabi alnal badi malem karim touré ala sana koli mbe tendola bage mbe jeyla ila kuma kan kendola anila yamaro anila duwaba mi yalon ko 75% for UDP ambe duwala bage alamun alayro kuma kan nyin ala kuma kan nyin jabi abe o nyalama UDP alhamdulillah mol bele sewota bari foka kuma kan Nintendo murundi diaspora alkanje ndolga motol men wulende jang anen diaspora kol men yalan ko nidiya muta ye motol men din alhamdulillah wala tan ko mfanga sakavero ke certificate la kawdi molula bara manke ko mari men na drone wala mankuke wallahi dole kuke men siyata bare ko min mun tafana kontanol de drone wato nyin deta nyawonya moli en kumandi e moto jamalu samanan woto alasana kole mba fala alenga se duwa murundi hansa al kanje albe damen nyim bemu alla do kulete ale men doku wala mu nyinti
woto ntol se wota baake kontanta baake kata kuwolla men yalon ko aketa yin ko kono mool dunda ku jamala modol yen komandi mawle long e dunda kulla ndol fanal man fe soto bare si men keno dron wala mu nyinti ko e ko momen man adama di tentuno te ala fanga tentuno la ka fo o mole dron ngala kara ko jele ala baraka bare diaspora de ndolu nsaputa alla nsewota alla baki alla kata ko warta woto ngaji ko na bare musuma fana fele ay video kinan farmata kanaji mbe kon donna bake ene dimbalu ane kema mbal kon donna ngaji fana radio to molbe diam kan place like Star FM be kuma jama fo kanje bare kumolul bije ning ajabi wato man si amanjere ngana tamu wes pour ko jabi yaajele wandi korda kono ni sira je e ko luntan le dun taw korda kono atul be luntan albe kajaka walla pour ka dawo luntan le jabi wo mutami wesoldi nin korda tiyo diamuta nsi wala jabi no nsa fona ko ntol nete kol du nyote mo nyaadile membe dending mba moy kan Eco Star FM ye wato men di UDP la free for 2 years bare men be wa fo kan wolute wardi no molla asembote la abarakote la e tol te kuma fono la woto fana ko keta nyaadile tala papa o te keren nyaawnya aji bani ko ngalon ko horomo anin bunya be men membenteno tema njigita ko aji bani ko tita radio to kafo mole ko ngasanji fulala di UDP la wala anin kardantan UDP barsay yenjam fale wala kuma koten ngalon ko wote o fola woto mba fola mole o kumo jabram menti dewlam menul ba fo kan korda luntan le ba fo kan itolu kitol kar jole Star FM woto ntol nitol kilimman diya mosoto ni won ko nyin du nyotema ko nyin du dañotema nyamen ngamira ndekarim aji bani ko papa touré si fem fono woto jigita ko aji bani ko tata radio to kadiyamu koytul be diyam kan nyamen mba fole isi sabare alay men ke wo ketale isi sabare pati wolum UDP ti me alon ko ya jame kaba burkala banko kan ya jame man pati ko de Gambia naman ke UDP ti bare ay UDP la executive mutawato men ay soron molu be ko sayenten alhamdulillah e ko kol bandara UDP ti nyadale wotu mole UDP rally commande men na man soto adam baro ya sedi ala ko rally ba fula la take mansati brikamal rally bundur rally woltu mo atara wato kol be de mbake adam baro yaade jaaja men na national executive member sol jama ba muta ay soron wotu mole wulitan ni sembo nga adam baro mansayandi woto a sayo baro narala awo ko tonya andi kayitandi ko adam baro mina wati men wotu mo wata ni ba misalla ko tiya do kolem nga tiyo do kole nga ko be kele nga wafi nga ko di adam baro la aba faral lum men aba sirin ta nyaati ngolale ani ibrahima sane ani mo jama ba malli di yala man fen di yala barakala di an wato man si aka memmoy adam la koto ni ngolam toñaati akala di an wato man si barabe di am lale anara ke kaba koti atalaw di an wato si dene rafa ko etem barolti adam barom barolti al baroko nan ko al nyof sementu yandi afele kibarol be findi kanko dege adama ka fa fulul fanale mo fulolti alen sementu yandi adama ka baro kilum katenden ka fa sarakulole ko ndem sarakulolti al sarakulolti alim fasa mbemem fora gambe diwli adama baro ko atemu siyo beleti nene roro modin tol man sula yake sidi yake muslimo di ka gambe mara wala yake fendi muslimo la kayro nabe bala hani man ke muslimo de alamo e gambe mara muslimo la kayro wala kummayata ka fo ko muslimo e gambe mara o man kummaade muslimo la kayro be men bala way gambe mara wala kummayata ya jamo muslimo de alquran babulu bara e muntora la muslimo kanyim banko kan misilmol ka bori kata refeji kata asalimu dundi wandi bankol ka mbedi yanan ko woni manke muslimeti adu ka baluje kala dino balundi no je woto muslim kewe muslimo e banko mara ndebu ka duwade ndeka men duwa muslimo la kayrobe membara manni kay banko mara bang sarakula mara bang mo gambe dun la kayrobe membala woto janning adama betalla fonke la siyo beti wala adam sadio barobe yelamala alayn kuma kan kola bada ma yelma fen kan fo baroba family
baro kunda kanyo kumande kada si radio to nyimu bara fa balade ya jame ba gambia bulale atata bare mul man jame kunan kol feya ndeku men kadiya mamala lam baro kunan kolti adun no mamala nga foyle ko alsi aliyal dabo koto me yango katato kolem menni munan ke nyimma sakele ikole ke ni wulta wur mol kaje ko yaram man salika ke tolewtule bare mul bukalon ala jube don TRRC men ka foje yaaje me ka fo yale hada dum mudal ya kan kuntu ali ya kuntu kuntu ali ya sare ndin kono mun na fale bola nin atra man sa man fo a hakilo la wodo nim bi nyi masa kuna do fana sita wol ka mul kumandinan ko almu barolte alna ali man fasa nga man saya gambe de wol alal nya kasila Star FM la ko sa yabaro be kibaro bundala do asiwole fono neniro men kala kan mbe men fola asi sabari naman sabari ke bala mati anindi niwul be ñonen la don fo ila yawmal qiyama kadron ibe media le mo la mobalul be bulu ni dala radio do yemul ning mol be safero kala radio do wala da radio do yenen je wala mobalul tay yenen neniro sa yabaro atulla tutu atulla balundi nyimbanko kan kadi am fenna bi me alan ko amanke la do kuti Star FM hani programme 1 hour wo 10 minute programme ite ko dino mo la ban il faut la sembo kan mol tare nin aji bani ko men du nyotema nin aji bani ko lafta falinde de kelawdo aya fa ko nde aji bani ko bari ngalon ko aji bani ko to fola bari sai Star FM ni neke UDP be jawa kan Star FM ba ke ka wati me lumen programme o minala wolna programme ko UDP radio lom kuma jama foda pour nyim programme du dalilol men kan amanjerante ngol foyte to mando to lonna bare mbe mol tendula na diam warol ko afon e menfo aman si folo bare sa fay ko sa yabaro e sabari gambenol kese adal sa gambenol be kalamale ni kadi amu mol kala mo do ye jele bari la diamo te mo sawndi nola nasi mol sawndi men ketan no tara tambila wote kala e sabari son alal kitiola baro kunnan kaya bula yeson be gamben kayala ture kunnan kaya baro kunnan kaya konto man kumaya gambian kaya la kumayata albo al baro no mako baro mati ngal dan albano mako baro mati nabe to nyakande ala kulli hali al sibula kan al sibula noma bari te membe fo kunun bi akumol falinde de sayo baro ila fans club po jam bina diama wultaje walayatu nam findira club po ila fans club ko kamol dictateur ka fa ko ite be men to molbe kala wolto sadio a sembotela nin diamu lo fana adiamu a newtela bare me ko mo kayana jang diamu jama ba nyaado inshallah ngamira odi diamu man kumayen kokono mbella banna sinale face to face wolbe kumala mol sikol bondi nyoto bare aji bani ko de nyin kumo men alkafa abe kumala aji bani ko diamu wole fisa datul ka diamu akola because alman fellonje ado alte fem fonoje adon tol UDP man ku jimi anu nimbende dawda fan tol tan ku jimi la adu ngay lo ko say baro aji bani ko ta radio to ka foko ay sanji fula de UDP la ibe je free UDP bi wol bata jam fakan aji bani ko to fula e ngamol be kon don ala baraka